Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez bien toujours? D'accord, c'est souhaitable que vous alliez bien. Très bien. Alors, euh, aujourd'hui, on est la deuxième rencontre d'apprendre le français. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-12, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir bagi mesdemoiselles et messieurs semua dalam belajar bahasa Prancis secara daring ya. Nah, jadi mohon pertemuan terakhir ini diedisi sistem daring agar bisa difahami sehingga ilmu yang telah antum semua peroleh bisa bermanfaat bagi masa depan. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, kita akan mempelajari kelanjutan dari pertemuan minggu lalu, di mana pertemuan minggu lalu sama temanya, yaitu bagaimana sih cara memberi perintah atau memberi saran. Yang mana pada pertemuan minggu lalu itu menggunakan bentuk imparfait ya, atau imperatif, mohon maaf, bukan imparfait, imperatif, yaitu imperatif atau kata perintah dalam kala sekarang atau présent, imperatif présent. Nah, untuk yang kedua, la partie 2, untuk bagian kedua, sama. Bagaimana cara memberi perintah atau memberi saran hanya di pertemuan kedua, ya, di bagian kedua ini, kita akan mempelajari tentang cara yang lain, yaitu dengan menggunakan bentuk il faut ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang il faut, kemudian ada devoir. Yang mana il faut ini sama-sama berfungsi keharusan, menyatakan keharusan kepada seseorang. Alors, on va continuer. Nah, pour donner un ordre ou un conseil, untuk memberi perintah atau memberi saran. Nah, yang akan kita pelajari pertama ya, selain imperatif yaitu il faut. Nah, yang berwarna merah ya, il faut. Faut itu salah satu atau suatu kata kerja yang sudah dikonjugasikan. Apa subjeknya? Il. Ya, il itu berarti dia laki-laki, yang mana il faut itu satu kesatuan ya, satu ekspresi, satu ungkapan yang disebut dalam bahasa Prancis impersonnel ya. Nah, jadi il faut ini kita lihat ke arah panas sebelah kanan menunjukkan bahwa kata kerja aslinya itu atau kata kerja infinitifnya falloir, dari kata kerja falloir yang berarti harus atau mengharuskan ya. Oke, ale. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, il faut. Il faut ini terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama fungsinya yaitu digunakan untuk menunjukkan keharusan. Ya, ini yang berwarna merah itu keharusan. Kemudian yang di bagian bawah yang berwarna biru digunakan untuk menunjukkan kebutuhan. Ya, jadi il faut ini tidak harus berfungsi mengungkapkan keharusan saja, akan tetapi bisa mengungkapkan kebutuhan. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Perbedaannya bagaimana? Di mana letak perbedaannya antara ekspresi untuk menunjukkan keharusan dan kebutuhan? Kita lihat ya, sebelah kanan ada petunjuknya. Yang mana untuk keharusan ya,
komposisinya atau unsurnya itu terdiri dari il faut, ya. Setelah il faut ditambah verbe infinitif atau kata kerja asli yang belum diapa-apa, yang belum mengalami perubahan. Ulangi lagi, kalau il faut itu ya berfungsi untuk menunjukkan keharusan, maka setelah il faut harus diikuti kata kerja infinitif, kata kerja yang masih asli. Il faut plus verbe infinitif. Ya. Ini untuk menunjukkan keharusan. Il faut plus verbe infinitif. Kemudian yang kebutuhan sama-sama il faut, hanya saja setelah il faut harus diikuti non atau kata benda, ya. Jadi gampangnya seperti ini. Il faut kalau diikuti kata kerja berarti itu artinya ya suatu keharusan. Kemudian kalau il faut diikuti non atau kata benda berarti menunjukkan ekspresi itu kebutuhan, ya. Oke. Jadi mohon ini untuk difahami, ini rumus pokoknya. Il faut plus verbe infinitif berarti menunjukkan keharusan. Kalau il faut plus non menunjukkan kebutuhan. D'accord. Allez, on va continuer. Untuk contoh pertama, il faut plus verbe infinitif, ya. Tadi kan yang sudah Monsieur jelaskan, yang berarti apa ini? Diikuti verbe infinitif, keharusan. Coba kita lihat ya. Ini ada dua contoh beserta artinya. Kita akan baca ya, kemudian akan menganalisis strukturnya seperti apa. Allez. Contoh pertama. Il ne faut pas, AU dibaca O ya. AU dibaca O. Il ne faut pas arriver en retard à l'école. Ulangi lagi. Il ne faut pas arriver en retard à l'école. Berarti, nah ini bentuk negatif. Kalau bentuk negatif, bukan tidak harus. Akan tetapi kalau il ne faut pas, Monsieur, kan il faut itu harus. Kalau negatif, tidak harus lagi. Akan tetapi artinya jadi apa? Jadi jangan. Ya. Il ne faut pas artinya jangan. Arriver itu yang, nah ini arriver itu yang berwarna putih itu yang disebut atau yang dimaksud kata kerja infinitif, verbe infinitif yang berarti datang. Il ne faut pas arriver, jangan datang terlambat. En retard, ya, en retard itu terlambat, à l'école ke sekolah. Jadi contoh pertama itu jangan datang terlambat ke sekolah. Il ne faut pas arriver en retard à l'école. Ya. Oke, ini contoh yang pertama. Nah, ini yang bentuk negatif. Kemudian yang bentuk positif, yang berarti harus. Bagaimana? Nah, kita bahas dan analisis. Il faut boire 8 verres d'eau par jour. Nah, ini versi lambat. Tapi kalau versi cepat, il faut boire 8 verres d'eau par jour. Il faut boire 8 verres d'eau par jour. Harus, il faut itu harus ya. Boire itu apa? Boire itu minum. Harus minum 8 gelas air ya. Kalau 8 gelas teh ya verre de thé ya. O-nya diganti T. Harus minum 8 gelas air par jour, sehari. Ya, par jour itu sehari ya. Jadi yang pertama, kalau yang bentuk il faut-nya negatif, maka artinya itu jangan. Tapi kalau yang positif, il faut yang positif, berarti artinya harus. Ya. Ini suatu contoh ungkapan il faut yang berarti keharusan karena diikuti verbe infinitif. Paham ya sampai di sini ya? D'accord. Allez, on va continue. Nah, ini yang contoh kedua yang diikuti non yang berarti kebutuhan. Ya. Coba yang pertama, contoh pertama. Il faut des pommes de terre pour cuisiner. Il faut des pommes de terre pour cuisiner. Il faut bukan harus.
Kalau diartikan harus berarti harus kentang dong. Tidak. Tapi il faut itu dibutuhkan, ya. Dibutuhkan kentang. Pomme de terre itu kentang. Pakai jamak karena kentangnya lebih dari satu. Ya, pour apa? Untuk cuisiner, untuk memasak. Ulangi lagi. Il faut des pommes de terre pour cuisiner. Dibutuhkan kentang untuk memasak. Nah, ini contoh pertama bentuknya positif, ya. Il faut berwarna ungu karena il faut itu memang bentuk aslinya, ya. Kemudian diikuti non yang berwarna putih, yang berarti apa namanya? Non atau kata benda. Nah, ini seharusnya de pomme de terre. De terre-nya kurang, seharusnya de terre-nya itu ditambah warna putih, ya. Ini mohon maaf, monsieur kurang apa namanya, kurang menambahkan kata de terre-nya itu harusnya berwarna putih. Ini contoh pertama, ya. Oke, paham ya? Oke, kita masuk ke contoh kedua. Kita lanjut. Il faut du temps pour apprendre le français. Il faut du temps. Dibutuhkan. Du temps itu apa? Waktu. Kenapa monsieur tidak de l'heure? Enggak. Karena secara keseluruhan waktu itu bahasa Prancisnya memakai du temps. Ya, kalau de l'heure itu ke jam, ke arah yang ke waktu yang lebih jelas. Kalau l'heure, ya. Jadi kalau du temps itu waktunya waktu yang masih luas. Dibutuhkan waktu pour untuk apprendre, mempelajari le français, bahasa Perancis. Jadi dibutuhkan waktu untuk mempelajari bahasa Perancis. Karena memang mengingat bahasa Perancis itu bahasa yang rumit, ya. Ingat-ingat, rumit butuh waktu, bukan berarti sulit. Kalau sulit, ya, tentunya bisa bisa diniatkan untuk belajar. Tapi rumit, ya, rumit itu justru lebih, ya, harus lebih konsentrasi, sehingga apa-apa yang akan kita pelajari selanjutnya akan lancar, ya, dan bisa. Nah, ini, ya, bentuk pertama il faut dan kata kerja infinitif. Kemudian yang kedua il faut diikuti kata kerja, diikuti non atau kata benda. D'accord, ya. Oke, ini untuk yang bentuk il faut, bentuk keharusan atau kebutuhan, ya. Oke. Allez, on va continuer. Kata kerja devoir. Devoir ini bentuk lain, ya. Bentuk lain untuk mengungkapkan keharusan. Ini di bawah devoir. Di bawah devoir itu ada konjugasi. Ya. Ada konjugasi di mana devoir ini fungsinya sama. Untuk apa? Untuk mengungkapkan kewajiban. Seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada bentuk perubahan kata kerja sesuai dengan subjeknya. Yang pertama, kata kerja je yang berarti saya. Kemudian ada kata kerja tu, itu kamu. Ada kata kerja il, elle, on, itu dia laki-laki, dia perempuan atau kita on. Kemudian ada kata kerja nous. Kemudian bukan kata kerja, kata ganti maksudnya. Nous itu kami, vous itu Anda, il, elle mereka laki-laki dan perempuan. Nah, untuk perubahannya, je itu menjadi dua. Ya, oi, ingat-ingat rumusnya, ada satu kata berunsur huruf o dan i dibaca wa. Je dois. Kemudian tu dois. Il elle doit. Nah, untuk subjek je dan tu diakhiri huruf s, ya, pada perubahan kata kerja devoir, ya. Nah, untuk il, elle, on tunggal itu diakhiri dengan huruf t, ya. Tolong diperhatikan. Ulangi lagi, je dois, tu dois, il, elle, on doit. Nah, nous selalu diakhiri dengan huruf o, n dan s pada kata kerja waktu atau kala waktu present atau masa kini atau masa sekarang. Vous diakhiri huruf ez, il, jamak diakhiri dengan huruf ent, ya.
Jadi kalau nous menjadi apa? Nous devons, bukan devons, tapi de, ya. Kalau kalau dibacanya kalau dibaca diucapkan maka harus ada aksen. Biasanya seperti itu. Allez, répétez encore. Nous devons. Vous devez. Ils ou elles doivent. Ulangi lagi. Je dois. Tu dois. Il ou elle, on doit. Nous devons. Vous devez. Ils ou elles doivent. Ya, ini yang devoir ini yang berarti harus, artinya harus, ya, atau wajib. Nah, ini kita masuk ke contoh. Allez, on va continuer. Exemple, ada dua. Contoh yang pertama, je dois lire le Coran. Je dois lire le Coran. Je, ya, je itu saya, dois itu harus, ya. Jadi setelah ini kalimat ini, setelah konjugasi kata kerja devoir, maka diikuti verba infinitif, kata kerja asli. Kata kerja mana yang harus dimunculkan? Ya, seperti itu. Ulangi lagi. Je dois lire le Coran. Saya harus membaca, lire itu membaca, le Coran, Al-Quran. Saya harus membaca Al-Quran. Ya, saya harus membaca Al-Quran. Tanda seru atau tanda apa namanya? Tanda pentung. Ya. Jadi untuk il faut, untuk doit itu harus diakhiri tanda seru ya atau tanda pentung. Jadi contoh pertama yang berarti saya harus membaca Al-Quran. Kemudian yang contoh kedua, vous devez garder la santé. Ini baca ang ya. Vous devez, bukan vous devez, non. Mais vous devez garder la santé. Anda atau kalian devez harus. Garder apa garder? Menjaga. Wih. Vous devez garder. Anda harus menjaga, kalian harus menjaga apa la santé? Nah, kesehatan. Jadi intinya, contoh kedua itu menyarankan, mewajibkan si orang pertama kepada orang kedua jamak, vous ya Anda semua, kalian semua mengharuskan apa? Mengharuskan menjaga kesehatan. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini Mesdemoiselles et Messieurs sudah memiliki dua ilmu. Yang pertama, cara untuk memberi saran kepada seseorang, memberi perintah kepada seseorang dengan menggunakan il faut ataupun dengan menggunakan kata kerja devoir. Nah, Monsieur harapkan setelah pembelajaran ini ya, dari awal sampai akhir, sampai pertemuan ini, selama mengikuti kegiatan KBM Bahasa Perancis secara daring, bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ilmunya bisa bermanfaat. Ya, seperti itu. Allez. Voilà, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.